हाय गरीबों, कैसे हो आप लोग? আজকে আমার মা বাবা বলেছে ঘর থেকে বেরিয়ে যা। সকাল 10টার সময় দেখতে পারি তুই ঘরে নেই। আমি মা বাবাকে বলেছি, মা বাবা কি করবো বাইরে? বাবা বলেছে জানি না। আমি বলেছি गरीबों, मेरे पास गरीबों है, मैं तुम लोग प्लीज सब्सक्राइब प्लीज लाइक प्लीज कमेंट कर जाना गरीबों। गरीबों गरीबों মা বাবা বলেছে বিয়ে হয়ে गरीबी जा। नहीं जानते मेरा गरीबों बड़ा लगे, मैं गरीबों।